आजिर एजुकेशनल न्यूज़ नुआ एपिसोड को आपण मानकु स्वागत। प्रथम न्यूज़ रही विकास रेल रे ओडिशा प्रथम बगी आम सरकार लोकक सरकार बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। मोदी जहाँ कहिसेंती करी देखाइसेंती मनमोहन कहिसेंती। एबे जिबा नेक्स्ट न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ रही प्रधानमंत्री प्रतिश्रुति विश्व नक्शा चमकिब ओडिशा जहाँ ग्यारंटी देइछु सब पूरण करिवु। डबल इंजिन सरकार रे विकास नुआ गति पाइछे। पूर्व सरकार आम योजनार ना बदलाई देउथिले। ओडिशार शुभारंभ पर अन्य राज्य रे विजय क्षमता पाई देश विरोध रे षड़यंत्र करुछंती विरोधी। नेक्स्ट न्यूज़ रही हीराकुद सातकोशिया को 200 कोटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोदय मिशन रे ओडिशार पर्यटन भित्तिभूमि को अग्राधिकार देइछंती। हीराकुद और सातकोशिया अभयारण्य विकास सहित यही आइकनिक टूरिस्ट सेंटर को विश्वमानर करने प्राय 200 कोटी टंकार विशेष सहायता देइछंती। किंतु एठी चिंतार विषय से 200 कोटी भल वे रे खर्च हेबा दरकार। एथिपाई प्रधानमंत्री और केंद्र संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद जणाइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी और केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। यही सहायता उभय अंचल में पर्यटन सुविधा को त्वरान्वित करिबो बोली एक्स रे उल्लेख करिसेंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री प्रधान कहिसेंती लोकंक जीवन में परिवर्तन आनिबारे पर्यटनर बहुत बड़ भूमिका अछि। चलित आर्थिक बजेट रे मोदी सरकार अपार संभावनार राज्य ओडिशा रे पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने प्राधान्य देइछंती। तो एठी गोटे कथा निश्चिंत भाव चिंतार विषय जे बीजेपी सरकार पर्टिकुलाली पर्यटन को जदि एते प्रायोरिटी दउछि ताहाले जो माने प्राथमिक शिक्षक अछंती से माने 9700 इन हैंड जोटा तांको मिलुछि सेतिकी टंकारे से अलग डिस्ट्रिक्ट रे घर भड़ा एवं तांको देह तांको गुजुराण केमती मेंटाइबे। तो बहुत वाद विवाद पर भी मध्य ए मामलार कौनसी सुधार आसुनी। आशा करुछि जल्दी सुधार आसीबो नहले शांतिपूर्ण आंदोलन करने को समूह शिक्षक समाज केबे हेले भी पछाइबो नाही। आपण भूली जाउछंती जो पूर्व सरकार हटिछंती केवल यही जिनस पाई। आमे भी चाहूनु आपण भी एठू हटि जांतु केवल सेई सेम जिनस पाई जहार प्रतिश्रुतिबद्ध बा आपण मैनिफेस्टो रे देई वर्तमान सुधा पालन करि नाहांती। नेक्स्ट न्यूज़ रही सांसद विधायक पदाधिकारी को मोदी गुरुमंत्र दल को सुदृढ़ कर लोकंग जीवन में उन्नति पाई काम कर दलीय ऑफिस को राजनैतिक ऑफिस रे सीमित रखनी 3.5 घंटा रहिले रिपोर्ट कार्ड नेले चाय पे चर्चा ढांचारे जलखिया बैठक 2036 पाई हेबो रोड मैप सप्ताह को थरे सफाई अभियान कर पंचायत दखल पाई कर रणनीति। नेक्स्ट न्यूज़ रही आरजी कर डाक्तरखाना रे आर्थिक अनियमितता चार्जसीट दाखल कला सीबीआई। कोलकाता आरजी कर डाक्तरखाना रे आर्थिक अनियमितता मामलार तदंत करुथुबा केंद्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई शुक्रवार स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट रे चार्जसीट दाखल करिछि। 120 रु अधिक पृष्ठार चार्जसीट रे सीबीआई डाक्तरखानार पूर्वतन अध्यक्ष संदीप घोष और आउ 4 जनक ना दर्शाइछि। सेमाने हेले संदीप को निकटतम सहयोगी तथा सिक्यूरिटी गार्ड अफसर अली खान पूर्वतर हाउस स्टाफ आशीष पांडे एवं 2 जन भेंडर सुमन हाजरा एवं विप्लव सिंघा। अगस्ट 9 रे आरजीकर मेडिकल जड़े महिला डाक्तर को बलात्कार और हत्या घटना पर संदीप को विरोध में कौन जांच एजेंसी यह प्रथम चार्जसीट। अभियुक्त विरोध में आपराधिक षड़यंत्र विश्वासघात जाल दस्तावेज दाखल आदि धारा लगी। प्रकाश थाउ कि सेप्टेम्बर 2 रे संदीप एवं अन्य माननकु सीबीआई गिरफ्त करथिला। परिवर्तन निर्देशालय ईडी मध्य ए नहीं एक मनी लॉन्ड्रिंग मामला करी तदंत जारी रखिछि। गत अक्टोबर 7 रे सीबीआई डाक्टर बलात्कार और हत्या घटनार चार्जसीट दाखल कर सारी। एथिरे मुख्य अभियुक्त संजय राय को ही सीबीआई चार्ज करिछि। नेक्स्ट न्यूज़ रही धिमेइला विकास हार 5.4% को खसिला जीडीपी अभिवृद्धि 7 त्रयमासरे सबुठु मंथर। पूर्व वर्ष समान समय रे थिला 8.1%। विनिर्माण क्षेत्र में खराब प्रदर्शन दायी चाहिदा और सरकारी व्यय ह्रास भी मध्य एहार कारक। एबे जिबा नेक्स्ट न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ रही आलू चाष रे आत्मनिर्भर हेबो ओडिशा 15,000 हेक्टर जमी रे हेबो आलू चाष। एजाबत
1,02,964 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିହନ ଯୋଗାଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। NSC ଅନୁବନ୍ଧିତ ଫାର୍ମ ହିଁ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ବିହନ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ ବି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ନର। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନି ଆୟ, ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ସହଜ ବାଟ। ରାତିରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦିନରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି। BMC ପୋଲିସ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍। ତାଙ୍କର ସଭାପତି କୁହନ୍ତି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି BMCର ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 10 ଜଣ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ କିନ୍ନରମାନେ ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମିଳିଲା ନାହିଁ। BMC ପାର୍କିଂ ଆଦାୟରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରିଶ୍ରମିକ ନଗଣ୍ୟ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଆଉ କାମ କଲେ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦକୁ ଏମାନଙ୍କୁ 10,000 ନ ଦେଇ ବହୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିନ୍ନରମାନେ ବାହାରିଗଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଥିଲେ ଏବେର ସରକାର ସେହି କାମ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ପିଲା ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ର କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବେ ବି ଆମକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଗଲେ ସିଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆଜି ଯାଏ ବି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି କିନ୍ନରମାନେ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବିରୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଆଦାୟ ହୋଇପାରୁନି 1,215 କୋଟି। ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। କଟାଯାଇଛି 30 ଲକ୍ଷର ଚାଲାଣ, ଯିବ ସମନ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ 14 ବିଚାରପତି ପଦ ଖାଲି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ 29 ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା 14ଟି ବିଚାରପତି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 33ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ପଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲଙ୍କ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପଦ ଖାଲି ସମ୍ପର୍କିତ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପକୃତ ହେଲେ 28,699 ହିତାଧିକାରୀ। 837 ଆବେଦନପତ୍ର ରଦ୍ଦ। ଏହା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋପ ବ୍ଲକ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତି ଯଦି ସବୁ ବ୍ଲକର ଗଣନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନମ୍ବର ବାହାରିବ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଆମର ଯିଏ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାରଜ ହେଇଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସରିଯିବ। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ସରିଗଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟରେ OSSC ଅଣ୍ଡରରେ RI ARI ଏବଂ ଅମିନ ପୋଷ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୋଇଛି ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାନସଲ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି କି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମସ୍ତେ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଆର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରର ବି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ OSSC ଅଧୀନରେ RI ARI ଏବଂ ଅମିନ ପଦବୀରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୋଇଛି ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବେ ନିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଆଜିର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି 29/11/2024ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ଜେନା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଏ ଯାହାଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ of different post having physical measurement and physical efficiency test जोटा कि 2023 रे 21 आडभर्टाइजमेंट आसला एवं यही परीक्षाटी होता 21/10/2024 रे वाज फाउंड इन पोजेसन ऑफ बैंड आइटम मोबाइल फोन से एग्जामिनेशन हॉल भीतर को नहीं पड़ाई कैंडिडेट कैंसल कर दिया जाए संपर्कित गोटे कंप्लीट वीडियो मुझे आपण मानक प्रोवाइड करी। आशा करी वीडियो समस्त को भल लगी जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करन छोटिया रिक्वेस्ट रहिबो चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव पाखे बेल आइकन थी क्लिक करी ऑल उपर क्लिक करने को कदापि भूलबनी कहीं एमती इनफॉर्मेटिव वीडियो जे ही चैनल सर्वप्रथमे पोस्ट होता है। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस।